पूरा दुनिया रे केही भी एमिति व्यक्ति नथिबे जे धनर इच्छा रखु नथिबे। समस्ते यही इच्छा रखि थांती कि तांको पाखरे एते धन हेउ कि से तांकर सबु इच्छा पूरा करि परिबे। बहुत सारा नहेले भी एमिति एतिकी दरकार जेतिकिरे से तांकर जीवन अतिबाहित करि परिबे। धन रोजगार करने को अनेक लोक ठीक रास्ता बाछि थांती, से माने कठिन परिश्रम मध्य करि थांती, किंतु आउ किछि लोक छल कपट करी पैसा रोजगार करि थांती। अन्य पक्षरे किछि एहिपरि लोक मध्य अछंती जहांक पाखरे पैसा अधिक दिन रही न थाए। एहिपरि परिस्थिति रे अनेक लोक एहा मध्य कहि थांती कि तांको पाखको पैसा तो आसुची किंतु अधिक रहु नाही। एहिपरि समस्यार समाधान पई आमे आपणको पई एक शास्त्र रे कुहा जाइथिबा किछि उपाय नै आसीचु। एहिपरि किछि उपाय जहाकु करिबा द्वारा आपणको पाखरे सदा सर्वदा पैसा भरी हेई रहिबो आ आपणको पर्स केबे भी खाली हेबो नाही। तेबे चलंतु जानिबा कोन से उपाय। नंबर 1, धनर देवी माता लक्ष्मी का फोटो शुक्रवार दिन पूजा पाठ करी आपणको पर्स मध्यरे रखंतु। ध्यान रखंतु मांकर बसिथिबा फोटो ही बहुत लाभकारी होइथे। आपण एही दिन माता लक्ष्मी का फोटो को पर्स रे रखिबा द्वारा यह आपणकर धन को वृद्धि करिथाए एवं माता लक्ष्मी का कृपा सदा सर्वदा आपणको ऊपर रहिथाए। नंबर 2, शास्त्र रे ओस्त पत्र एवं तुलसी पत्र को बहुत आध्यात्मिक बोली विश्वास करा जाए। हिंदू धर्म रे एहार मान्यता पुराण समय रही आसी। तेबे एही पत्र आपण निज पर्स रे रखिबा द्वारा समस्त राहु केतु आपणकर शांत होइथांती एवं आपणकर शुक्र ग्रह प्रसन्न होइथांती। तेबे एहा करिबा द्वारा आपणको पर्स रु केबे भी टंका सरी न थाए। नंबर 3, यही उपाय करिबा द्वारा आपणकर शुक्र शांत होइथांती एवं माता लक्ष्मी आपणको डाक सुनिथांती। नाली रंगर एक साधा कागज नियंतु, सेथिरे निज मनर कथा को लेखि एक रेशमी सूतारे बांधी दियंतु। एहा परे एहाकु निज पर्स मध्यरे माता लक्ष्मी को सुमरण करी शुक्रवार दिन रखि दियंतु। यही परि करिबा द्वारा माता लक्ष्मी आपणको प्रार्थना खूब शीघ्र सुनी थांती। नंबर 4, चाउल को आमे माता लक्ष्मी बोली विश्वास करिथाउ। सनातन धर्म रे लोक एहा विश्वास करिथांती जे अन्न रे माता लक्ष्मी कर वास होइथाए। आपण चाउल रो किछि चाउल नेई माता लक्ष्मी का पाखरे पूजा पाठ करी एहाकु निज पर्स रे रखंतु। एहा बहुत फायदा होइथाए। आपणको पाखरे केबे भी धनर अभाव होई न थाए। नंबर 5, आपण पर्स रे किछि काच खंड किंबा छोट छुरी रखि परिबे। एहार कारण एही जिनिस रखिबा द्वारा आपणकर शनिदेव शांत होइथांती एवं शनिदेव शांत हेबा द्वारा आपणको जीवन रे सुख समृद्धि आसीथाए। आपण शुक्रवार दिन आपणको पर्स रे कौड़ी किंबा गोमती चक्र रखि परिबे। एथिरे माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होइथांती। नंबर 6, जदि आपण आपणको पर्स रे रूपा मुद्रा अबा सुना मुद्रा रखुछंती तेबे मध्य माता लक्ष्मी आपणको ऊपर संतुष्ट होइथांती, किंतु एहाकु माता लक्ष्मी का चरण रे रखी पूजा करिबा सारिबा परे ही पर्स रे रखंतु। एहा बहुत लाभ मिलिथाए। नंबर 7, रुद्राक्ष आपणको जीवन रे धन को आकर्षण करिथाए। आपण आपणको पर्स रे रुद्राक्ष मध्य रखि परिबे। एही परि करिबा द्वारा माता लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती एवं आपणको पर्स टंकारे भरी देई थांती। नंबर 8, मने रखंतु माता पिता ठारू आशीर्वाद रे मिलिथिबा टंका को पर्स रे रखंतु। एहाकु आपण हळदी
ଏବଂ କେଶର ତିଳକ ଲଗେଇକି ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 9, ପର୍ସରେ କେବେ ବି ନୋଟକୁ ମୋଡ଼ିକି ରଖନ୍ତୁନି। ଏହିପରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସଦାସର୍ବଦା ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପଇସାକୁ ପର୍ସରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଧନର ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ହଇରାଣ କରିଥାଏ। ଲୋକ ସମାନ ପରିମାଣରେ କଷ୍ଟ ତ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଅନେକ ଥର ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ ଘେରିଯାଏ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ପୁଣି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ପୁଣି କେତେବେଳେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ଜୀବନ ଖାଲି ଏମିତି ବିତି ଯାଉଛି। ବୁଝା ପଡ଼େନି କି ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଧନର ସମସ୍ୟା କେବେ ପିଛା ହିଁ ଛାଡ଼େନି। ତେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୟୋଗଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଯିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟ ଖରାପ ଚାଲିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିଦେବ। ସମୟ ହିଁ ସବୁ କିଛି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ ଏକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚମକେଇ ଦେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେହି ପ୍ରୟୋଗଟିଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହେବ ଗୋଟିଏ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫା ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ନୋଟ୍ରେ କିଛି ଲେଖା ନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସେହିପରି ଏକ ନୋଟ୍ଟିଏ 100 ଟଙ୍କିଆ ଆଣନ୍ତୁ। 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ଟି ପୁରୁଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଯେମିତି ଲେଖା ହୋଇନଥିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହେବ 3ଟି ଜିନିଷ। 3ଟି ଜିନିଷ କ'ଣ? ହଳଦୀ, ଚାଉଳ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର। ଏହାପରେ ଚାଉଳକୁ ପେଷିକି ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟଟିକୁ ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଚାଉଳରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଏବଂ ଏହାପରେ ହଳଦୀରେ ଲେଖନ୍ତୁ ହିଂ ଏବଂ ଏହାପରେ ସିନ୍ଦୁରରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଧୂ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଶୁଖିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମାତା କାଳୀ ଏବଂ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କୃପା ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମନରେ ସଚ୍ଚା ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହି ନୋଟ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଦିନ କରିପାରିବେ।